वेलकम टू आवर इंग्लिश क्लास। पंचम श्रेणीर पल्लवी इंग्लिश बुक्र यूनिट 1 को आज आम पढ़ा ग्रांड पास ग्लासेस। देख टॉपिक ना कौन ग्रांड पास ग्लासेस जेजे बापांकर चषमा। तो ग्रांड पा माने कौन जेजे बापा, ग्रांड पा माने कौन जेजे बापा। देख जेजे बापांकर फोटो ये अच्छी। ग्लासेस माने चश्मा, देख ये चश्मार भी फोटो अच्छी। तो ये देला कौन प्री रीड। ग्रांड पा माने जेजे बापा, ग्लासेस माने चश्मा। ये एप्रोस्टोपी गोटे कमा माने ताकू कहती एप्रोस्टोपी। तापर कमा पर एस अच्छी ताकू कहते एप्रोस्टोपी। तार अर्थ कौन जेजे बापांकर चश्मा, आपको कहती पोजेसिव नाउन है ना। तो एबे देखिबा ये कौन देछि प्री रीडिंग रोल प्ले। रोल प्ले माने कौन ना ये केतेटा पिला आउ टीचर मिसिकिरी कथबार्ता होइचंदी। एबे देखिबा कौन से रोल प्ले किए किए से कथा होइचंदी और कौन कथा होइचंदी। तो चलो रोल प्ले करवा केमिति करचंदी ना ये चारिटा पिला आउ टीचर 5 जन अच्छी। अमित, मिली, तापरे टीचर, तापरे सफीना, डेविड, यही 5 जन अच्छा। आ 5 जन भितर कथबार्ता होती से मैंने गोटे रोल प्ले करचंती, गोटे गोटे कथबार्ता होती आ हसी गोटे फन गोटे मजालिया। तो देख कौन है अमित सर व्हाट आर यू लुकिंग फॉर। सर आपण लुकिंग फॉर, व्हाट आर यू लुकिंग फॉर। ये लुकिंग फॉर अर्थ होची खोजिबा। सर आपण कौन खोजुचंती। मिली सर आर यू लुकिंग फॉर योर ग्लासेस। सर आपण कौन आपणकर चश्मा खोजुचंती कि। ग्लासेस अर्थ होची चश्मा। आर यू लुकिंग फॉर योर ग्लासेस। टीचर नो नो मिली, ना ना मिली ना मु चश्मा खोजुनी। तार अर्थ टीचर चश्मा खोजुना, टीचर आउ गोटे कौन खोजुचंती। मिली सर आर यू लुकिंग फॉर समथिंग एल्स। समथिंग एल्स अर्थ होची आउ किछि है। समथिंग माने किछि, एल्स माने आउ किछि, एल्स माने अन्य। तो अन्य किछि गोटे जिनसटे खोजुच कि किए कहछि मिली कहछि सर आर यू लुकिंग फॉर समथिंग एल्स। आपण आउ किछि गोटे खोजुचंती कि। टीचर येस माय पेन, हाँ मोर पेन। सार कौन खोजुचंती तांकर पेन को खोजुचंती। आई कांट फाइंड इट नाउ, मु एटा को पाई पारनी। कोटा को पेन टा को मु पाई पारनी। सफीना इज दैट इन योर पॉकेट। सफीना कहछि सार सेटा कौन आपन पॉकेट रे अछि कि। तार अर्थ सफीना देखिछि जे पॉकेट रे अछि, तेणुक सी कहछि सार आपन पॉकेट रे जोड़ा अछि सेटा पेन कि। इज दैट इन योर पॉकेट। पॉकेट माने जानछि आमे शर्ट रे पॉकेट थाए। डेविड इट इज देयर सर, हाँ सर। डेविड कहछि हाँ सर आपन पॉकेट रे ही अछि। टीचर ओ माय गॉड थैंक यू चिल्ड्रेन। कहले ओ माय गॉड हे भगवान। ओ माय गॉड माने कौन हे भगवान माने पॉकेट रे अछि किंतु सार चारिआडे खोजुचंती। तो सार कहले ओ माय गॉड मो पॉकेट रे धरिकी मु चारिआडे खोजुची सेतळु मोर मने नाइ जे मोर पॉकेट रे अछि। हौ थैंक यू मते मते देखै देल। तो से कौन करे थैंक यू चिल्ड्रेन। तो तांको पिला माने को थैंक्स देले, कहले जा हो मु मोर पॉकेट रे थाइकिरी मध्ये मु चारिआडे मो पेन को खोजुची तमे मते देखै देल। आ एरा सुनिकिरी समस्ते हसिले। ऑल लाफ्ड एंड लाफ्ड, समस्ते हसिले बहुत जोर रे हसिले। गोटे एटा तो गोटे मजालिया जिनस। तो सेमिति ही आउ गोटे जिनिस मजालिया देखिबा कौन पुणी गोटे देखिबा। लेट अस रिसाइट, आमे चलो रिसाइट करिबा उच्चारण करिबा बा आको आवृत्ति करिबा। कौन टुडे आवर ग्रैंडपा इज सर्चिंग एवरीवेयर, ही हैज लॉस्ट हिज ग्लासेस, इट वाज हिज ओनली पेयर। एबे आमे आउ गोटे पाठ पढ़िबा सेटा होची कौन ग्रैंडपास ग्लासेस। देख ये होची ग्रैंडपा, ये होची ग्रैंडपा। ग्रैंडपा माने कौन जेजे बापा।
ମୁଁ ଦେଖେଇଛି ଜେଜେବାପା କେମିତି ବୁଢ଼ା ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଆମେ ସବୁ ଜେଜେବାପା କହୁଛନ୍ତି। ତମ ବାବାଙ୍କର ବାବାକୁ ଜେଜେବାପା କହିବା, ତମ ମାଆଙ୍କର ବାପାକୁ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଗ୍ରାଣ୍ଡପା ବୋଲି କହିବା। ଅଜା ଓଡ଼ିଆରେ କହିବା, କିନ୍ତୁ ଇଂଲିଶରେ ସିଏ ବି ଗ୍ରାଣ୍ଡପା। ତ ଟୁଡେ ଆୱାର ଗ୍ରାଣ୍ଡପା ଇଜ୍ ସର୍ଚ୍ଚିଂ ଏଭ୍ରିୱେୟାର। ଆମର ଗ୍ରାଣ୍ଡପା ଆଜି ଚାରିଆଡ଼େ ଖୋଜୁଛନ୍ତି। ଏଭ୍ରିୱେୟାର ମାନେ ଚାରିଆଡ଼େ, ସର୍ଚ୍ଚିଂ ମାନେ ଖୋଜୁଛନ୍ତି। କ'ଣ ଖୋଜୁଛନ୍ତି? ହି ହ୍ୟାଜ୍ ଲଷ୍ଟ ହିଜ୍ ଗ୍ଲାସେସ୍। ଲଷ୍ଟ ମାନେ ହଜାଇ ଦେଲେ। ଏଠି ଲଷ୍ଟ ହେଉଛି ପାଷ୍ଟ ଟେନ୍ସ, ଲସ୍ର ପାଷ୍ଟ ଟେନ୍ସ ଲଷ୍ଟ। ତ ସିଏ ତାଙ୍କର କ'ଣ ହଜାଇ ଦେଲେ? ସିଏ ତାଙ୍କର ଚଷମା ହଜାଇ ଦେଲେ। ସିଏ ତାଙ୍କର କ'ଣ ହଜାଇ ଦେଲେ? ଚଷମା ହଜାଇ ଦେଲେ। ଇଟ୍ ୱାଜ୍ ହିଜ୍ ଓନ୍ଲି ପେୟାର। ସେଇଟା ତାଙ୍କର ଗୋଟିଏ ଏକା ପେୟାର ଥିଲା। ପେୟାର ମାନେ ହଳ। ପେୟାର ମାନେ କ'ଣ? ହଳ। ଚଷମା ଦି ସାଇଡ଼୍ରେ ଦୁଇଟା ଥାଏ, ଲେଫ୍ଟ ସାଇଡ଼୍ରେ ଗୋଟେ ଆଉ ରାଇଟ୍ ସାଇଡ଼୍ରେ ଗୋଟେ। ଯଦି ତାର ଗୋଟେ ଲସ୍ ହେଇଯାଏ ତାହେଲେ ସେଇଟା ୟୁଜଲେସ୍। ତ ଆମେ ତାକୁ କ'ଣ କହିବା? ହଳ କହିବା। ଓନ୍ଲି ପେୟାର, ତାଙ୍କର କେବଳ ଗୋଟିଏ ହିଁ ହଳ ଥିଲା ଚଷମା। ଆଉ ବିନା ଚଷମାରେ ସେ କେମିତି କରିବେ? ତାଙ୍କର ଚଷମା ସେ କୋଡ଼ ହଜେଇ ଦେଇଛନ୍ତି, ତେଣୁକରି ସେ ଚାରିଆଡ଼େ ଖୋଜୁଛନ୍ତି। ଏତିକି ବୁଝିଲା? ମୁଁ ତଳେ ତାର ଅର୍ଥ ବି ଦେଇଦେଇଛି, ସେ ଯାହାକୁ ଆମେ ଦେଖିଦେବା। ରିଡ୍ ଦି ନ୍ୟୁଜ୍ ପେପର। ହି କ୍ୟାନଟ୍ ୱାଚ୍ ଟିଭି। ହି କ୍ୟାନଟ୍ କଟ୍ ଦି ଭେଜିଟେବଲ୍ସ। ଓ ହ୍ୱେର୍ କ୍ୟାନ୍ ଇଟ୍ ବି? ତ ଯଦି ତାଙ୍କର ଚଷମା ହଜିଗଲା, ଏବେ ତ ସେ କିଛି ବି କରିପାରିବେନି, କୌଣସି କାମ କରିପାରିବେନି। ତ କି କାମ ସେ କରିପାରିବେନି? ହି କ୍ୟାନଟ୍ ରିଡ୍ ଦି ନ୍ୟୁଜ୍ ପେପର। ନ୍ୟୁଜ୍ ପେପର ମାନେ ଆମେ ଜାଣିଛେ ଖବରକାଗଜ। ସେ ଖବରକାଗଜ ପଢ଼ିପାରିବେ ନାହିଁ। ହି କ୍ୟାନଟ୍ ୱାଚ୍ ଟିଭି। ସେ ଟିଭି ମଧ୍ୟ ଦେଖିପାରିବେ ନାହିଁ। ହି କ୍ୟାନଟ୍ କଟ୍ ଦି ଭେଜିଟେବଲ୍ସ। ସିଏ ପରିବା ବି କାଟିପାରିବେ ନାହିଁ। ଭେଜିଟେବଲ୍ସର ଅର୍ଥ କ'ଣ? ପରିବା। ଭେଜିଟେବଲ୍ସର ଅର୍ଥ କ'ଣ? ପରିବା। ଓ ହ୍ୱେର୍ କ୍ୟାନ୍ ଇଟ୍ ବି? ଓଃ, ସେ କେଉଁଠି ତାଙ୍କ ଚଷମାଟାକୁ ଛାଡ଼ିଦେଲେ? କିଏ କହୁଛି? ଗୋଟେ ପିଲା କହୁଛି, ଜେଜେବାପା ତାଙ୍କ ଚଷମା ବିନା ତ କୌଣସି କାମ କରିପାରିବେନି, ନ୍ୟୁଜ୍ ପେପର ପଢ଼ିପାରିବେନି, ଟିଭି ଦେଖିପାରିବେନି, ଭେଜିଟେବଲ୍ କାଟିପାରିବେନି। ଓଃ, କି ହଇରାଣ। ଜେଜେବାପା କେଉଁଠି ରଖିଦେଲେ? ହ୍ୱେର୍ କ୍ୟାନ୍ ଇଟ୍ ବି? ଇଟ୍ ମାନେ ଏଇଟା କ'ଣ? ଇଟ୍ ମାନେ ଏଇଟା ହେଉଛି ଚଷମା। ଚଷମାଟା କେଉଁଠି ରହିଗଲା? ହ୍ୱେର୍ ଇଟ୍ କ୍ୟାନ୍ ବି? ସେଇଟା କେଉଁଠି ରହିଥାଇପାରେ? ହ୍ୱେର୍ ଇଟ୍ କ୍ୟାନ୍ ବି ପ୍ରଶ୍ନବାଚକ, ପ୍ରଶ୍ନ ଅଛି। ଏ ଚଷମାଟା କେଉଁଠି ଥାଇପାରେ? ଏବେ ଦେଖ, ହି ଚେକ୍ଡ ଇନସାଇଡ୍ ହିଜ୍ ପକେଟ୍ସ। ହି ଗ୍ଲାନ୍ସଡ୍ ଅଣ୍ଡର ହିଜ୍ ଚେୟାର। ହି ସର୍ଚ୍ଚଡ୍ ନିୟର ଦି ୱିଣ୍ଡୋ। ହି ଲୁକ୍ଡ ଏଭ୍ରିୱେୟାର। ତ ସିଏ କ'ଣ କରିଛନ୍ତି? ଜେଜେବାପା ଚାରିଆଡ଼େ ଖୋଜିଛନ୍ତି, ସିଏ କେଉଁଠି ହେଲେ ପାଇପାରୁନାହାନ୍ତି। କେଉଁଠି ଖୋଜିଛନ୍ତି? ଦେଖ, ହି ଚେକ୍ଡ ଇନସାଇଡ୍ ହିଜ୍ ପକେଟ୍ସ। ପକେଟ୍ସ ମାନେ ଆମେ ଜାଣିଛେ ପ୍ୟାଣ୍ଟରେ ଦୁଇଟା ପକେଟ୍ ଥାଏ, ସାର୍ଟରେ ବି ଦୁଇଟା ତିନିଟା ପକେଟ୍ ଥାଏ। ତ ପକେଟ୍ସ ମାନେ ବହୁବଚନ। ସେ ତାଙ୍କର ସବୁ ପକେଟ୍କୁ ପୁରା ପକେଟ୍ର ଭିତରେ ସବୁ ଖୋଜି ସାରିଲେଣି। ହି ଗ୍ଲାନ୍ସଡ୍ ଅଣ୍ଡର ହିଜ୍ ଚେୟାର। ସିଏ ଦେଖ ଚେୟାର ଭିତରେ ଖୋଜୁଛନ୍ତି। ହି ସର୍ଚ୍ଚଡ୍ ନିୟର ଦି ୱିଣ୍ଡୋ। ସିଏ ୱିଣ୍ଡୋ ପାଖରେ ମଧ୍ୟ ଯାଇକିରି ଖୋଜି ସାରିଲେଣି। ହି ଲୁକ୍ଡ ଏଭ୍ରିୱେୟାର। ସେ ଚାରିଆଡ଼େ ଖୋଜି ସାରିଲେଣି। ଏଭ୍ରିୱେୟାର ମାନେ ଚାରିଆଡ଼େ, ସେ ଚାରିଆଡ଼େ ଖୋଜି ସାରିଲେଣି। ଆଇ ଟୋଲ୍ଡ ହିମ୍ ଷ୍ଟପ୍ ଗ୍ରାଣ୍ଡପା। ମୁଁ ତାଙ୍କୁ କହିଲି। ଟୋଲ୍ଡ ମାନେ ପାଷ୍ଟ ଟେନ୍ସ। ମୁଁ ତାଙ୍କୁ କହିଲି। କାହାକୁ କହିଲି? ଗ୍ରାଣ୍ଡପାକୁ କହିଲି। ଆଇ ୱେଣ୍ଟ ଅପ୍ କ୍ଲୋଜ୍ ଆଣ୍ଡ ସେଡ୍। ମୁଁ ତାଙ୍କ ପାଖ ଆଇ ୱେଣ୍ଟ ଅପ୍ କ୍ଲୋଜ୍। ମୁଁ ତାଙ୍କ ପାଖକୁ ଗଲି। ଆଣ୍ଡ ସେଡ୍ ଆଉ କହିଲି କ'ଣ? ଗ୍ରାଣ୍ଡପା ୟୋର୍ ଗ୍ଲାସେସ୍ ଆର୍ ରାଇଟ୍ ଦେର୍ ଅନ୍ ୟୋର୍ ହେଡ଼୍। ଗ୍ରାଣ୍ଡପା ତମ ଚଷମା ତମ ପାଖରେ ଏକା ଅଛି, ମୁଣ୍ଡ ଉପରେ ଏକା ଅଛି। ତମ ଚଷମାଟା କେଉଁଠି ଅଛି? ତମ ମୁଣ୍ଡ ଉପରେ ଏକା ଅଛି। ପ୍ରାୟତଃ ଦେଖିଥିବ ସମସ୍ତେ କ'ଣ କରିଥିବେ? ମୁଣ୍ଡ ଉପରେ ଚଷମାଟା ରଖିଦେଇଥିବେ, କିନ୍ତୁ ଚାରିଆଡ଼େ ଖୋଜୁଥିବେ। ତ ଏଇଟା ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ହସ, ଯେ ମୁଣ୍ଡରେ ଚଷମାଟା ଲଗେଇ ଦେଇକିରି ଚାରିଆଡ଼େ ଖୋଜୁଛନ୍ତି ବ୍ୟସ୍ତ ବିବ୍ରତ ହେଇକିରି। ତ ପିଲାଟା କ'ଣ କଲା? ତାଙ୍କ ଜେଜେବାପାର ଚଷମାଟାକୁ ଖୋଜିଦେଲା, ଯେଉଁଟାକି ଆଉ କୁଆଡ଼େ ଦେଖ, ଏଇଠି ଦେଖ ଗ୍ରାଣ୍ଡପା କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି? ୱିଣ୍ଡୋ ପାଖରେ ଖୋଜୁଛନ୍ତି। ଏଇଠି କ'ଣ ନା ଚେୟାର ପାଖରେ ଖୋଜୁଛନ୍ତି। ଏଇଠି ଦେଖ ସେ ଚାରିଆଡ଼େ ଖୋଜୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ କେଉଁଠି ପାଇଲେନି। କେଉଁଠି ସେ ପାଇଲେ? ତାଙ୍କ ମୁଣ୍ଡ ଉପରେ ହିଁ ତାଙ୍କ ଚଷମା ଥିଲା। ତ ସମସ୍ତେ ହସିଲେ, ଜେଜେବାପା ଆଉ ପିଲା ହସିଲେ। ଏଇଟା ଗୋଟେ ଫନ୍ ମାନେ ମଜାଳିଆ କଥା। ଏମିତି ତମ ଘରେ ମଧ୍ୟ ହେଇଥିବ, ଆଶା କରୁଛି।
ଭିଡ଼ିଓଟି ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିଥିବ ଆଉ ତୁମମାନଙ୍କୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଭଲରେ ବୁଝିଥିବ। Thank you for watching. Please like, share and subscribe my channel. Till then, have a good day. Bye bye.